हेलो पिलामाने जय जगन्नाथ। आज आम पढ़ा ओडिया व संस्कृत व्याकरण रे थिबा कारक। पूर्वर आम पढ़ी आसते विभक्ति विभक्ति केते प्रकार ओ कौन कौन, वचन वचन केते प्रकार ओ कौन कौन। आज आम पढ़ा कारक। जो मैंने देखी ना पूर्व वीडियो आग देखिए तापर ये वीडियो को देखिए। देख आज आम पढ़ा कौन कारक। कारक केते प्रकार ओ कौन कौन। देख कारक आगे क्या जाना कह जाए ना कारक क्रियापद सहित जो पदर प्रत्यक्ष भाव में संपर्क थाए ताहाको कारक कह जाए। प्रथम आम जाना क्रियापद कौन ना क्रियापद हूँ कौन। क्रियापद हूँ जमीती खाऊची, जाऊची, लेखुची, ये हूँ सब क्रियापद। आहरी रहे खेलिबो, लेखिबो, ये सब रोचे एगुड़ा सब कौन क्रियापद ना क्रियापद सहित जो पदर अर्थात जो पदर प्रत्यक्ष भाव में संपर्क थाए अर्थात क्रियापद सहित जो पदर प्रत्यक्ष भाव में संपर्क थाए ताकू कौन कह जाए ना होचे कारक कह जाए। एबे आमे जानिबा कौन कारक केते प्रकार ना कारक केते प्रकार। कारक कारक केते प्रकार 6 प्रकार। पिलाने केते प्रकार हला 6 प्रकार। कौन कौन ना कारक 6 प्रकार कौन कौन ना एक नंबर रे कर्ता कारक, जोठा कि प्रथम व्यक्ति रहिबो। दुई नंबर रे कर्म कारक, जेटा कि द्वितीय विभक्ति रे जीव। तीन नंबर रे करण कारक, जेटा कि तृतीय विभक्ति रे जीव। चार नंबर रे संप्रदान कारक, जेटा कि चतुर्थ विभक्ति रे जीव। 5 नंबर रे अपादान कारक, जेटा कि पंचम विभक्ति रे जीव। 6 रे अधिकरण कारक, जहा कि सप्तम विभक्ति भितर जीव। ताने कौन है कर्ता कारक प्रथम विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, करण कारक तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थ विभक्ति, अपादान कारक पंचम विभक्ति, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। तम मन भीतर प्रश्न आसथिबो जे षष्ठी न होइके काहेकि सप्तमी हैला ना षष्ठी विभक्तिटा होची कौन ना संबोधन पद। ये होची कौन सॉरी संबंध पद। सी हूँ कारक भितर जीव ना षष्ठी विभक्ति कौन जीव ना ना कारक विभक्ति भितर कारक भितर जीव ना। एबे आमे जानिबा गोटे गोटे कारक रे गोटे गोटे सेंटेंस मु कहबी जानि परिबा जे क्रिया सहित संपर्क केमिति हमने रखुचंती।
ଯେମିତିକା କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତିକା ବିଭକ୍ତିର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏବେ ସେମିତି ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ଦେଖ। ରାମ ଖାଉଛି, ରାମ ଅର୍ଥାତ ରାମ ରହିଲା କର୍ତ୍ତା କାରକ, ଅର୍ଥାତ ଇଏ ରହିଲା କର୍ତ୍ତା, ଇଏ ରହିଲା କ୍ରିୟା, ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି କର୍ତ୍ତା କାରକ, କ୍ରିୟା ସହିତ ପୁରା ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଅର୍ଥାତ କର୍ମ କାରକ, କର୍ମ କାରକର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। କର୍ମ କାରକର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ? ରାମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯାଉଛି, ରାମ କୋଉଠାକୁ ଯାଉଛି? ଯେମିତିକା ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କିଏ ଖାଉଛି ନା ହଉଛି, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କର୍ତ୍ତାକୁ କିଏ ଖାଉଛି ଅର୍ଥାତ କିଏ ଖାଉଛି ନା ରାମ ଖାଉଛି। ସେମିତିକା ରାମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ କିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛି, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିମି ତାହେଲେ କିଏ, ସରି ଏଟା ହବ ଯେହେତୁ କର୍ମ କାରକ, ରାମ କୋଉଠି ଯାଉଛି, କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଛି, କେଉଁଠିକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଉତ୍ତର କଣ ଆସିବ? ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ ଇଏ ହଉଛି କର୍ମକାରକ ଅର୍ଥାତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ସେମିତିକା କରଣ କାରକର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଶିକ୍ଷକ କଲମରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କଣ ଆସିବ? ଶିକ୍ଷକ କେଉଁଥିରେ, ଶିକ୍ଷକ କେଉଁଥିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ସେମିତିକା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ମା ଭିକାରୀକୁ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଟା ହଉଛି କଣ ହବ? ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହଉଛି ଏଟା, ଅର୍ଥାତ କରଣ କାରକ। ଏଟା ସେମିତିକା ମା ଭିକାରୀକୁ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଆସିବ, ଦା ଧାତୁ ଯୋଗୁ ଦାନ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ, ତେଣୁ ଭିକାରୀ କାହାକୁ ଦଉଛନ୍ତି? ଭିକାରୀକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା କଣ ହବ? ଏଇଟା ହଉଛି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କଣ ହବ? ମା କାହାକୁ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି? ମା କାହାକୁ ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର କଣ ଆସିବ? ଭିକାରୀକୁ। ସେମିତିକା ଉପଦାନ କାରକରେ ଗଛରୁ ଫୁଲଟି ପଡ଼ିଲା, ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କଣ ଆସିବ? ଗଛରୁ କଣ ପଡ଼ିଲା, ଉତ୍ତର କଣ ଆସିବ? ସରି ଏଟା ପ୍ରଶ୍ନଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏଟା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ
ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ହବ କେଉଁଠାରୁ ଫୁଲଟି ପଡ଼ିଲା? ଉତ୍ତର କଣ ଆସିବ? କେଉଁଠାରୁ ଫୁଲଟି ପଡ଼ିଲା? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଛରୁ ଫୁଲଟି ପଡ଼ିଲା। ସେମିତିକା ଅଧିକରଣ କାରକରେ 3 ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ। ଯେମିତିକା ପୂର୍ବରୁ ତମର ବୁଝେଇଥିଲି କଣ ବିଭକ୍ତିରେ, ସେମିତିକା ଏଠି ମଧ୍ୟ 3 ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ। ଏପଟେ କରିଦେଉଛି। Example 1, example 2, example 3. ରାମ 4ଟାରେ ଆସିଲା। ମୋର ସାହିତ୍ୟ ଭଲ ହୁଏ। ସାହିତ୍ୟରେ ଭଲ ହୁଏ। ମୋର ସାହିତ୍ୟରେ ଭଲ ହୁଏ। 3 ନମ୍ବରରେ ବାଳକଟିଏ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କଣ ଆସିବ? ନା ରାମ କେତେବେଳେ ଆସିଲା? ଉତ୍ତର କଣ ଆସିବ? 4ଟାରେ। ମୋର କେଉଁଥିରେ ଭଲ ହୁଏ? ସାହିତ୍ୟରେ। ଏବଂ ବାଳକଟି କେଉଁଠାରେ ଖେଳୁଛି? ନା ପଡ଼ିଆରେ। ବାଳକଟି କେଉଁଠି ଖେଳୁଛି? ନା ପଡ଼ିଆରେ। ପୁଣି ଥରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ରିଭାଇଜ କରିଦଉଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କାରକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା କାରକ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଯେଉଁ ପଦର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାହାକୁ କାରକ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ କାରକ ଅର୍ଥାତ କ୍ରିୟାପଦ କଣ? ନା କ୍ରିୟାପଦ ଖାଉଛି, ଯାଉଛି, ଲେଖୁଛି, ପଢୁଛି, ହସୁଛି, ଖାଇବ, ପିଇବ, ଲେଖିବ, ଖାଇଲା, ପିଇଲା, ଲେଖିଲା, ପଢିଲା, ହସିଲା, ଏସବୁ କଣ? ନା କ୍ରିୟାପଦ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଯେଉଁ ପଦର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? କାରକ କୁହାଯାଏ। କାରକ କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଲା? ଆମର କାରକ 6 ପ୍ରକାର। ତାହେଲେ କଣ? ନା କାରକ 6 ପ୍ରକାର। କଣ? ନା କାରକ 6 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ରହିଲା କର୍ତ୍ତା କାରକ ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି, 2 ନମ୍ବରରେ କର୍ମ କାରକ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି, 3ରେ କରଣ କାରକ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି, 4ରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି, 5ରେ ଅପାଦାନ କାରକ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି, 6ରେ ଅଧିକରଣ କାରକ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ଏବଂ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି କାରକ ଭିତରେ ଯାଉନାହିଁ, ସେଟା ହେଉଛି ସମ୍ବୋଧ ପଦ। ଚାଲ, କର୍ତ୍ତା କାରକରେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତିରେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରହିଲା କଣ? ଇଏ ହଉଛି ଖାଉଛି, ରାମ ଖାଉଛି, ରାମ ହଉଛି କର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ଭିତରେ ଯିବ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ମାନେ ଆମେ କଣ ଲେଖିଲେ? କର୍ତ୍ତା କାରକ
तेणु खाऊची होଉଛି गोटे क्रिया तेणु कर्ता कारक राम रहिला एवं खाऊची होଉଛି क्रिया संपूर्ण रूप से कर्ता कहा सहित संपर्क रखिला ना होଉଛି खाऊची अर्थात क्रिया सहित संपर्क रखुची तेणु ये होଉଛି कर्ता कारक ए राम होଉଛି कर्ता कारक आमे जदि प्रश्न करबा किए खाऊची ना राम खाऊची सेमिति कर्मकारक द्वितीय व्यक्ति रही कर्मकारक को व्यक्ति हुए ना द्वितीय व्यक्ति हुए मन रख पिला माने सबुडाक क्यों व्यक्ति को कारक को व्यक्ति हुए सेमती एग्जांपल देछि कोन ना राम विद्यालय को जाउछि राम केउठिक जाउछि प्रश्न कले आमे जानिबा केमति ना राम केउठिक जाउछि ना राम विद्यालय को जाउछि अर्थात कर्म सहित क्रियार संपूर्ण रूप से संपर्क रहउछि तेणु यह होउछि कोन कर्म कारक ये होउछि कर्म कारक सेमितिका करण कारक तृतीय व्यक्ति एग्जांपल कोन ना शिक्षक कलम रे लेखुचंती शिक्षक केउथिरे लेखुचंती जदि आमे प्रश्न करबा कोन आसबो ना शिक्षक केउथिरे लेखुचंती माने शिक्षक केउथिरे लेखुचंती ना कलम रे लेखुचंती एटा होउछि कोन ना ये होउछि करण कारक लाने बुझि पाछो पुणी थरे संप्रदान कारक चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान कारक रे चतुर्थी व्यक्ति हुए ना एग्जांपल माध्यम रे हमें देखिबा माँ भिकारी को चाउल देउछंती माँ कहा दउछंती ना माँ भिकारी को चाउल देउछंती माँ कहा को चाउल देउछंती ना भिकारी को जेहेतु भिकारी को ये होची दान अर्थ रे देउछंती अर्थात दान अर्थ रे हमें जानिचे विभक्ति रे हमें पढ़ी के पूर्व आस्ते पूर्व क्लास दया करी पिला माने आगो करिवो तापरे ए क्लास टिके करिवो एटा होची भिकारी को अर्थात दान अर्थ रे जेहेतु बुझौची तेणु काहाको देउछंती भिकारी को देउछंती तेणु भिकारी को माने एटा होची कोन चतुर्थी व्यक्ति हो चतुर्थी व्यक्तिर अर्थ को कारक संप्रदान कारक अपादान कारक रे कोन हुए ना पंचम व्यक्ति हुए अपादान कारक रे पंचम व्यक्ति हैला एवं तार एग्जांपल गछरु फुलटी पडिला गछरु फुलटी पडिला तार एग्जांपल दिया हेची प्रश्न कले कोन आसबो ना केउठारु फुलटी पडिला आमे जानि पले केउठारु फुलटी पडिला तापरे यदि प्रश्न कले केउठारु फुलटी पडिला ताने कोउठारु ना गछरु ताने एटा हबो कोन एटा हबो अपादान कारक पंचमी एटा हबो अपादान कारक पंचमी बुझि पाछो पिला माने पुणी आसिला कोन अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक रो अधिकरण कारक वा सप्तमी विभक्ति रे तीन प्रकार एग्जांपल हे पारे एग्जांपल तो बहुत सारा हुए किंतु यह तीन प्रकार अर्थात गोटे होची कोन आमे जानिचे सप्तमी विभक्ति रे गोटे होची समय समय आ गोटे होची विषय आ गोटे होची स्थान अर्थात टी पी एस टाइम प्लेस आ गोटे होची सब्जेक्ट भितरे जीव तीनटा आमे जानिचे तो सेमितिका प्रथमे मु लेखिचे समय रे राम 4टा रे आसिला प्रश्न कले कोन आसीबो ना राम केते बेले आसिला मोर साहित्य रे भलो हुए मोर केउथिरे भलो हुए जदि प्रश्न कले आमे केउथिरे भलो हुए ना साहित्य रे भलो हुए बालकटी पड़िया रे खेलुची बालकटी केउठारे खेलुची ए सब प्रश्न कले उत्तर कोन आसिला एटी पड़िया रे साहित्य रे 4टा रे ए सब आसिला पिला माने जदि तमे मो पाठटी को बा जो पाठटी पढ़ा जाउची तमे जदि बुझी पारुचो ताने कोन करिवो ना सब्सक्राइब करो शेयर करो एवं लाइक मध्य करिवो धन्यवाद।